ओडिशा धानमंडी अव्यवस्था एवं चाषींक समस्या को नहीं आज सकाळ बटारू दीपहर नोटा पर्यंत नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षरु ओडिशा बंद डाकरा दिया जाइछि। 8 घंटिया एही बंद डाकरा को समर्थन जणाइछि कांग्रेस। साधारण जीवनयात्रा प्रभावित हेबार आशंका रहिछि। पेट्रोल पंप ठारू आरंभ करी दुकान बजार और गाड़ी मोटर चलाचल उपरे एहार प्रभाव देखिबाकू मिलिपारे। स्कूल और कॉलेज बंद रहिबा नेई स्थानीय प्रशासन उपरे निष्पत्ति छड़ा जाइछि। आसंतु जानिबा आजिर बंदरे कौन खोला रहिबो और कौन बंद रही पारे। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट विभाग स्थिति पेट्रोल पंप सकाळ बटारू नोटा पर्यंत अनेक स्थान रे बंद रही पारे। स्कूल और कॉलेज किछि जिल्ला रे सतर्कतामूलक पदक्षेप स्वरूप छुट्टी घोषणा करा जाइछि। परिवहन घरोई बस और ऑटो चलाचल बाधाप्राप्त होई पारे। दुकान बजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बजार बंद रहिबार संभावना अछि। कौन खोला रहिबो? एसेंशियल सर्विसेज जरूरीकालीन सेवा आम्बुलांस एवं मेडिकल सेवा डाक्तरखाना और औषध दुकान संपूर्ण खोला रहिबो। क्षीर और पीवा पानी जोगाण जारी रहिबो। ट्रेन और विमान सेवा निर्धारित समय अनुसार चलिबो, किंतु स्टेशन को जिबा पई यातायात समस्या होई पारे। सतर्क सूचना जदि आपण आज कौनसी जरूरी कामरे बाहर को जाउछंती तेबे स्थानीय परिस्थिति को देखि यात्रा करंतु। ओडिशार गाड़ी चालकंक पई एक बड़ आश्वस्तिकर खबर। राज्य सरकारंक पक्षरु पूर्वरु जारी करा जाइथिबा नो पीयूसीसी नो पेट्रोल प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले पेट्रोल मिलिब नाही नियम को वर्तमान प्रत्याहार करिनिया जाइछि। एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति संपर्करे ओडिशा उच्च न्यायालयंक हस्तक्षेप परे सरकार सत्यपाठ दाखल करिछंती। एबे आपणंक पाखरे पीयूसीसी नथिले मध्य पेट्रोल पंप मालिक आपणंकु तेल देबाकू मना करि परिबे नाही। नियम प्रत्याहार पेट्रोल पंपरे पीयूसीसी जांच करी तेल देबा निर्देश को सरकार हटाई देइछंती। हाईकोर्टंक आभिमुख्य अदालत कहिछंती जे तेल देबा बंद करिबा बेआईन एवं एथिपाई पेट्रोल पंप मालिकंक पाखरे कौनसी आईनगत क्षमता नाही। पेंडिंग चालाण समस्या जदि कहार पुराना ट्राफिक चालाण बाकी अछि तथापि सेमानंकु पीयूसीसी मिलिबो। चालाण पैठ करिबा पई बाध्य करा जाई पारिबो नाही। जनसाधारणंकु आश्वस्ति प्रदूषण जांच केन्द्र रे हेउथिबा प्रबल भीड़ एवं समस्यारु लोकंकु मुक्ति मिलिबो। गत किछि दिन हेबो हाड़भंगा शीतरे थरुथिबा ओडिशावासींक पई एबे आश्वस्तिर खबर। राज्य रे शीतर प्रकोप धीरे धीरे कमिबारे लागिछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार अधिकांश स्थान रे रातिर तापमात्रा 2 रु 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइछि। फलरे लोके शीतरु किछिटा मुक्ति पाइछंती। तेबे शीत कमिथिले मध्य एबे नुआ समस्या पालटिछि कुहुडी। सकाळु सकाळु राज्यर विभिन्न प्रांतरे घन कुहुडीर चादर देखिबाकू मिलुछि। विशेषकरी उपकूल ओडिशार खोर्धा कटक पुरी एवं जगतसिंहपुर भली जिल्लागुड़िकरे कुहुडी जोगु दृश्यमान दूरता विजिबिलिटी 50 मीटरु मध्य कम रहुछि। एथिपाई राजपथरे गाड़ी चलाचल बाधाप्राप्त हेउछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु सुंदरगढ़ अनुगुल एवं कंधमाल भली जिल्ला पई घन कुहुडी सतर्कता जारी करा जाइछि। आसंता 24 रु 48 घंटा पर्यंत एभली स्थिति जारी रहिबो बोली आकलन करा जाइछि। तेणु भोर समय रे गाड़ी चलाउथिले सतर्क रहिबाकू प्रशासन पक्षरु अनुरोध करा जाइछि। पाणीकू नेई पुणी उष्म होइछि राजनीति। महानदीर हक पाई आज छत्तीसगढ़ अभिमुखे बाहरिछि ओडिशार एक स्वतंत्र टीम। कलमा ब्यारेज तले छत्तीसगढ़ सरकारंक निर्माण करिथिबा बेआईन बालीबंध को अनुध्यान करिबा पई महानदी बंचाओ आंदोलनर कर्मकर्ता माने आज ग्राउंड जीरो को जाइछंती। जदि छत्तीसगढ़ एही बंध न हटाए तेबे एहाकू भांगिबा पई मध्य चेतावनी दिया जाइछि। मुख्य खबर की न्यूज हाइलाइट्स। महानदी जल विवाद समाधान पई वर्तमान 2टी स्तर रे प्रक्रिया जारी रहिछि। 1 महानदी बंचाओ आंदोलनर गस्ट आज जानुआरी 27। उद्देश्य कलमा ब्यारेज तले छत्तीसगढ़ द्वारा निर्मित बालीबंध सांड बंडर स्थिति अनुध्यान करिबा। दाबी एही बंध जोगु ओडिशा को अणमौसुमी समय रे पानी आसिबारे बाधा सृष्टि हेउछि। जदि एहाकू तुरंत न हटा जाए तेबे स्थानीय लोकंक सहायतारे एहाकू भांगिबाकू टीम चेतावनी देइछि। 2 सरकारी प्रतिनिधि दलर गस्ट जानुआरी 31। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देवଙ୍କ नेतृत्वरे एक उच्चस्तरीय आंतःमंत्री कमिटी आसंता जानुआरी 31 एवं फेब्रुआरी 1 तारिखरे छत्तीसगढ़ गस्त करिब।
ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ବେଆଇନ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଓ ଚେକ୍ଗେଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବୁଝାମଣା କରିବା। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅପଡେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 7 ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2026 ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏଣିକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଚ୍ଚମାନର ପୋଷାକ ଓ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ କୁନି କୁନି ପିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଷାକ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ଧଦ୍ଧଦରୁ 175 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଧଫଦରୁ 250 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କପଡ଼ାର ଦର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ଡ୍ରେସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କାରଣ ବଜାରରେ କପଡ଼ା ଦର, ସିଲେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା। ହିତାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର 74,224 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାୟ 14.76 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏହି ନୂତନ ଦର 2026 ବିନା 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରାବାସ ହଷ୍ଟେଲ୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ପାଧିବା ଆମ ଭାଷାରେ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନେ ଯେପରି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ 9ଟି ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 45,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ମାଧସିଙ୍ଗା ହାତଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରପ୍ଆଉଟ୍, ପାଠପଢ଼ା ମଝିରୁ ଛାଡ଼ିବା ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆଦିବାସୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ, ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। 23 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦିଆଗଲା। ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,50,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ୍। ସରକାର ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 65,000 ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କେବଳ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 13 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ।